Yani mbenda dokumanda me sitanege kabwanga jamaa kwa fazu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin wa sallim ne to koy ne de madame Dambélé gogo ka bajekti ande club des amis do rab adi nyanga do kono ko mi yere ni ngali mi ke ko mirna minya ambla kanin ke mirna la te o mirna kele anya ke ka damunka parce que anya ye honorable adi nyanga do abe bara mina commune kono nala abe bara mina atakanti kono nala abe bara mina mali fantani nani bela jele kono nala aya ye ka ko en 2007 aka élection folo la kabno la ile duta commune de mogoye kona la sona makabe na forage ke commune kono nala abe jini commune de ma abe farada abe éclairage public ke aya kuma fo adona mo ko chama madala mais ala yake ayo ke walo de ke ay forage ke bi commune kono fan chama na bi quartier kono nala après aklala ka dalu fanada ka pavot ke ka éclairage public ke o mada ka bara doroma de mi yere adama dum bela jele yere de bali toba o yaye dine korotali mi babulu misiri munu be bamako ya no bi a misiri ka dogo ya bi honorable bolo mado yoro mina a wali dilen dan dogo mani million duru na ma fendi yoro mina 8 million duru wakati ni kala la be bora TSF ta kalama ay 10 millions de TSF ma ko ka TSF muso parce que muso seli yoro tuntu bolo atale na muso yani na fe ko seli yoro tu bolo kaka seli yoro ma million tan de ta ka di muso ma pour que bise ku yere deme anga misiri chama be abake encore odona dron aye hippodrome forage wolonvla anyo de inaugurer hippodrome kono nala hippodrome misiri mo godo ya nyina fe ka fo ka ku deme o don kelembe ay million duru ta ka fara forage wolonvla ka inaugurer ka bon ni mo ko mimbo o kebi oni deme ka kan anti se ka fo be kambe honorable ka deme dandro ko politique sira do no kera o chemai akanka ira la ka fo de abe bara minabi ndaya kofle commune de bako ndaya kofle district bako ndaya kofle mali bella jeli bako o dara mun ka ayere ka kebara parce que ale de ayira folo ka fo kaba ka jamana fe ale de ayira ka fo kaba ka jamana kono dum fe ale de ayira ka fo ko jamana en kanumba alela jamana en kanyeta na ka stabilité o ya ale honorable adi nyanga do kanuye ya famia et puis abe bara mi fanana min trompeteo mali kolani mali koka honorable adi nyanga do mali barala aba barala hala député blon kono na la bo min kono bi joro min bala député club blon kono bi be ba do al tout de suite oui aka confiance renouvelée aka tuni ka tlaka ta ka deuxième vice-président ni ay o kera o te grand sanyo otmana ni club inde yusi ku mirika fo on te se ka ato akelena il faut que mo ka ya ko bi aka donc afo abeka minka anyi afana ya adombaga de quoi on est reconnaissant aka action na o de mirna ya ambla ka ni je kulinke okay ni ngal plana comme mo jonte to na ko yeto ni sonje man be la bi kayin dilima club des amis adi nyando ko club des amis kay mun di sisa ani sonje man be la sisa ni wati kayin yere kay de hake dimen juldi club des amis rema bon club des amis aye 10000 kay de di awma ay 10000 kay de di awma adira amma kundo de la parce que ni ya me honorable adi nyanga do aterudo ya famia ni ali ni honorable adi nyanga to yoromina na ambe no abi comme ni honorable adi nyanga do be parce que ando ya teruye ando ya kanu bagawiye bon maintenant ni kaye mi fle na dira awma anga kaye on ta teke comme mo to ta kera tugomina anga kaye be tare kata école kono dantara école kono chaque classe o classe ambe du ambe ta kaye dada dimsunu koro kelengelen ce qui veut dire que a d'abord min kama abe ko oye quoi a d'abord de pour que école dembe kelengelen na bela diro commune de kono abe ka se ka kaye soro bien vrai que 20000 cahiers au dira les deux décapements no cap de Bozola
ani cap de hippodrome maintenant voilà ka kla ka di mairie personnel numa ka kla ka di fana kodem ka section ka do olu fana ma ya famia bon maintenant on tay o kerengeren ndo de kata on de beta kata dia comme on rabi yere bolo de be ka di c'est ça voilà kayin ko de ode voilà ni wakati na yɛrɛ la nisɔndiya jumɛn de b'e la ni wakati yɛrɛ la ne kɔni ni ko ko nisɔnba tɔgɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nunji b'a faga a daji de b'a faga ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye jumɛn ye ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye nin jama in de ye ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye jumɛn ye ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye nin layirutigiw de ye ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye jumɛn ye ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye nin kankelentigiw de ye nunu de ni adi ko tɛ kusu o y'a sɔrɔ wulila ni adi tɔgɔ fara tile o b'a sɔrɔ wulila hali ni action min bɛ yen sini sɔgɔmada fɛ ne ye o don n'an ye min kɛ misira ne ye ni mɔgɔ tɛ min b'a wele 22h a bɛɛ wele parce que ne ye information sɔrɔ très tard dans la nuit automatiquement ne ye jamitɛnɛ wele n k'a ka information di nin bɛɛ de bɔra i b'a fɔ komi an y'u wele 2 jours de ka bɔ ninnu sara tɛ anw bolo ne ka nisɔndiya fɔlɔ-fɔlɔ y'o de ye parce que mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ kanu tɛ a tɛ dafa dɛ ninnu de ka kanu dafalen don ninnu ka kanu de bɛ laban vraiment ne ka nisɔndiya ye o de ye voilà commune 2 dɔrɔn pe tɛ commune 5 u filɛ nin ye yan bi commune 5 mɔgɔw u filɛ nin ye yan bi u bɛɛ nana u dafalen bɛ yan y'a mɛn commune 6 représentants bɛ yan commune 1 représentants bɛ yan i y'a faamuya maintenant commune tɔw an bɛ na a sigi a bɛɛ la honorable Adi Ɲagadu ka club nin a tɛ da district de Bamako dɔrɔn ma dɛ a bɛna kɛ Mali bɛɛ de Mali bɛɛ a bɛna kɛ Mali bɛɛ de voilà maintenant kaye ko in kɔni a diyara an ye ka da mun kan parce que Ala ye danni kɛ Ala ma kɛɲɛni kɛ bun adamadenw mɔgɔ ni bolongɔniw bɛ cogo min na bun adamadenyaw bɛ ten i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen bi o bɛ se ka kaye sɔrɔ facilement ka d'a den ma mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o bɛ hami n'a den ka kaye ko ye n'o tigi ye nin sɔrɔ n'o tigi ye nin kaye sɔrɔ o baraji dan Ala de b'o dɔn honorable Adi Ɲagadu sarabaga tɛ jɔn ye ko ye honorable Adi Ɲagadu sarabaga ye Ala de ye a sarabaga ye Ala kira de ye parce que fantanw ka hami de b'ale la fantanw ka sɛgɛn ale de b'a dɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen bi hali a bɛ min ɲini k'a b'a dun sini o t'a bolo o de ye Adi Ɲagadu ye o de ye Adi Ɲagadu ye nin ka ɲi a nana an ka kuma la dɛ wagati ka gɛlɛn cogo bɛɛ b'a dɔn bi Mali gɛlɛya bɛɛ i y'a faamuya Ala ma nɔgɔya kɛ bɛɛ ye an bɛ Adi Ɲagadu fo Ala k'a sara Ala kira k'a sara a bɛ député bulon min kɔnɔ Ala ka kɔrɔta ni wasa ni dawula ni daraja d'a ma a yɛrɛ nin kan ko an t'a dɔn dɛ a bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ ale de b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɛn min fɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ye vraiment o tuma na n bɛ bɛɛ fo kumabukaw bɛɛ fo kumabu bɛɛ Bamako district Mali fantan naani bɛɛ kuma ɲɛna honorable Adi Ɲagadu fo Kuluba mirina jumɛn b'e la sisan nin wagati in na honorable Adi Ɲagadu ka nin action in na k'a di club des amis ma bon ko mirina min bɛ ne la baɲumankɛ an bɛ baɲumankɛ kalo de la n'o ye mois de la solidarité ni kayedi nana bɛn o ma a tɛ se ka to ko mɔgɔw tɛ se ka dɔ fɔ a la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la n ko restation na an tun bɛ restation dɔ kɛ an fitinin ma en voici 1, en voici 2, en voici 3 celui-ci le petit bonhomme voilà c'est-à-dire fɔlɔ o ye siraw ye filanan an ye jibuntu ye sabanan an ye ɲamancɛ ye naaninan ko k'an ka denmisɛnninw to jɔrɛ kɔnɔ ko ka kaye ta ka di denmansaw ma pour que u ka se k'u denw na hakili lasigi u ka mansaw ladɛmɛ ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na représenter parce que ne de dalen b'a kan a tɛ yan bi mais a bɛ komi a bɛ yan
Tiens bien avec comment bien parce qu'il y a ni mo be jey atli kele ma fokat kela mo la oya a son folo mo tse ka krofa yana o flana na be jeje la ni nyenta je ti to la o se wayi ni o do ala ni be mo ni kina be je ibo mo na shali ni fangeli kay di kunye mo de la solidarité ngono ka ta ka di demansaw ma no club des amis présenté anaka jama comme a dira maire ma chugo mina a dira section ma chugo mina ya non tere wari nyoron ta fana blale me o kan ka ta nyuro yera baro ka jana nyoro ta blale me kay ba nani non 20000 kay o kan ka ta nyuro bamuga ya deme andu ngongo tugo da la kay kelen demsenu fitini be gain ka bato tobilla ka foko ta ka etibolo comité ka sebenga bonga classique on do ibda soro boutique ka kaisa na be kaisa kilo 2 kilo woro de no kay tara ka ta doma o jorna ko chabambole o masala donc an nakun kana kay ta ka di masa kuma ku hagli to dewna oni école karamo munu meta na be kay bita ka duma ku akili to denw ka kalan ko la ka yira ka fɔ ko haribi denw ka kalan anu ka ladon olu de bolo ka fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɔfɛ minnu bɛ k'u filɛ an fitininama tun bɛ kɛ o i ka mɛtiri tun se k'i ye à partir de 19 fitiri mana se a tɛ se k'i ye carré kɔnɔ n'a y'i ye carré kɔnɔ dugu mana jɛ i b'a dɔn mun b'i ɲɛ kilasi kɔnɔ a bɛ komi ni denmisɛnninw bɔra du kɔnɔ ka na siraba kan ka taa école la o lamɔn bɛɛ bɛ école karamɔgɔ de bolo a ye olu fana a ye ba ɲuman kɛ a y'o kɛ olu fana ye n'o ye DCAP ye donc vraiment ne hakilina min bɛ yen o ye nin de ye k'a fɔ a ye nin mun kɛ a ye yeli kɛ mɔgɔw tun ɲɛ tɛ fɛn min na parce que o de ka gɛlɛn ka fɛn dɔ ye mɔgɔw bɛ ka fɛn min jate k'a fɔ fɛn tɛ alors que o de y'a kɛyɔrɔ ɲuman ye denmisɛnnin ka a yɛrɛ dɔn ka fɔ ko mɔgɔ dɔ fana bɛ yen mun tɛ n faninba ye ka fɔ a bɛ k'an jate yɔrɔ wɛrɛ ka fɔ mun tɛ n faninba ye minnu tɛ n père biologique ni maman biologique ye k'o fana bɛ ka wale kɛ ne t'a tigi yɛrɛ dɔn denmisɛnnin fɛn fɛn mun bɛ na ni kaye ta ka sɛbɛn ni si t'a dɔn u t'a dɔn a bɛ Bamakɔ u t'a dɔn a bɛ Segu u t'a dɔn a bɛ Sikaso u t'a dɔn a bɛ Gawo u tɛ nin si kalama est ce que y'a faamu fo n'u faw ɲininka u k'a f'u ye donc ne bɛ fɛ k'o de fɔ makan laban min b'an bolo ka komi su bɛ ka bɔ mɔgɔw ka welekan jumɛn de bɛ bolo sisan ka ɲɛsin club des amis a di ɲanga don yɛrɛ ma bon club des amis muso an balimamuso min b'a ɲɛ a n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se k'o dɔrɔn parce que n'i b'a n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ parti tɔn kɔnɔ n'o y'a tɔnba ye a tilala k'i miiri k'a fɔ ko mɔgɔw de fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ parti kɔnɔ mais olu fana bɛ se ka jɛ wɛrɛ sigi mun tɛ parti kɔnɔna ye o fana mɔgɔw bɛ yen n'i ye dɔw ɲininka na u b'a fɔ ko ne tɛ politique la mais olu fana bɛ se ka nafa ɲɛ tɔn dɔ kɔnɔ n'o ye nin n'a ɲɔgɔnna ye n b'a fɛ k'a fɔ o la dɔrɔn k'a fɔ club des amis muso kuntigi mun filɛ nin ɲɛfɛ a ka ala ko a ye ne dabali ban o la o ye kelen ye seli tuma tɛ tɛmɛ a kan a tɛ fɛn foyi daminɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma ala tɔgɔ fɔ o ye ne da la parce que a bɔra a la n tɛ jeli ye dɛ ne y'a ɲɔgɔnna de ye ne y'a ɲɔgɔnna sigi ale fana est ce que y'a faamu n'i y'o ye mɔgɔ la kaban dɔrɔn ça veut dire que ala bɛ sira ɲuman dɔrɔn de bila a tigi kɔrɔ a tigi tɛ jɛngɛya dɔɔni donc n bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn a bɛ sira min kan a ka continuer a fɛ dɔw bɛ se ka kɛ minnu bɛ parti tɔnba kɔnɔ ale yɛrɛ b'a kɔnɔ parti tɔnba ɲɛmɔgɔ don mais n'i y'a ye a ye mɔgɔ dɔ fana suganti mɔgɔ dɔ nana s'a ma ka fɔ olu b'a fɛ ka taa nin u bɛ n'a dɛmɛ nin sira fɛ a y'a kɛnɛ ta an b'a fɔ a ye ko vraiment a tari ala ka fanga d'a ma. Kanubaga. Nake. Pereseleno. An bɛ fɛ k'i ɲininka an balimamuso hakilina jumɛn b'e bolo nin ko in yɛrɛ la nisɔndiya jumɛn fana b'e la nin ko in na. Ni nisɔndiyalen ba don an bɛ muso min kɔ nin ye anw ma tigɛ nin ye silamɛ de ye alimu de adi yɛrɛ y'a ɲini a kanubagaw fɛ a di ɲɔgɔn fɛ anw ka groupe kelen wasa k'an ka hakilinaw don donba tɛmɛnen an kɔrɔ
an ye kudu de ɲɔgɔn ma n'a filaseli de ɲɔgɔn ma ala ni lamɛn adi ye ko de daminɛ dɛ o ban adi ye ko daminɛ ma min bɛ baara min na ala de b'a fɛ n'a y'anw wele su an bɛ bɔ n'a y'an wele tile an bɛ bɔ o don fan cira ka bɔ fo ka dugu jɛ adi ka heure la nisɔndiya barika bonya ko y'a daminɛ ma adi n'i bɛ don ko o la kanu anw y'a kanu de kojugu an y'a kanu an b'a fɛ ale bɛ k'a fɔ ka dan 5 millions ko de citation kɔnɔ an voici 5 adi ta ka ca n'o bɛɛ n ko de siri don fo bɛn i bɛ bolo fila ni sen fila de fara kan walayi kojugu hakɛ t'a la o hakɛ foyi tɛ adi ka projet la Mali kɔnɔ a ka di ne ye kojugu n tugura gogo nɔ ne tagamana de ka nin ko in ɲɛɲini k'a tagama kɛ fo k'a ɲɛ sɔrɔ n'o wulila su pourquoi an tɛ wuli n'a wulila tile an bɛ wuli nisɔndiya dɔrɔn de b'anw bolo adi ko la n'a y'an wele kuma o kuma an pɛrɛlen don ala k'u bɛɛ lajɛlen sara mais malheureusement mɔgɔ damadɔw de kɛra ko ɲɛ ma olu de bɛna kɛ ko in na defu ye wakɛ ni silaw ni olu de bɛna k'a la ko in na defu ye bon sisan ne bɛna mun fɔ grâce à elle du côté a bɛ foli a bɛ nin fo sinon j'avais jugé n tɛ mɔgɔ foto mais c'est grâce à elle n y'a dɔn parce que n ye adi fana ka baarakɛ n'o ye mɔgɔ min don depuis n t'a dɔn ko n nana ka n'a dɔn sisan mɔgɔ qualité min don mais ala fana nana bɛn n kanubaga dɔ ma n'o ye gogo ye quoi gogo tugura kɔ donc n y'a ye n ko ko n bɛ n cɛ in de kɔ a n ko ne tun t'o dɔn n ko sisan kɔni an bɛ ne t'an kɔrɔ le fait que i b'a nɔfɛ mais adi ka ko ala ko de don quoi ala ko de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra fɛ walahi ala t'i malo mɔgɔ o mɔgɔ k'i t'a fɛ fɛnɛ parce que a bɛ ka ala da ji dama ma ji ye nɛma fɛn de mɔgɔ min bɛ ka nɛma lase mɔgɔw ma an ka misiri ko yɛrɛ bɛ to mɔgɔ min bɛ ka nɛma lase ji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ yen de maintenant la mɔgɔ min ko a t'o tigilamɔgɔ fɛ ala tɛ se ka bɔ k'o tigi fɛ o mais mɔgɔ mɔgɔ b'o tigilamɔgɔ fɛnɛ fɛ ala bɛ k'i fɛ an bɛ mun fɔ ala ka mangoro ka sijan d'a ma et puis jugu kuma minnu bɛ yen nɔ a kana mɔgɔ si lamɛn n'a bɛ ko kɛ a k'a kɛ ala kama an ko kuma la Gami i bɛ ko bɛɛ bi dɛ non nin t'i cogo ye ɲɛfɛ Muna am yɔrɔ min na bi grâce à qui grâce à Musa c'est sababu na sababu n'an ti ɲɔgɔn dɔn ni an ye nin ta ɲɔgɔn na nin ye tile 4 parce que ne ma assisté kɛ Kalawa comme c'est le club ne bolo club de 100 des éléments de 100 personnes o de ne Musa n'a kuma fɔ ne ko baasi tɛ taara sigi a y'a expliqué ne ko tiɲɛ président ne ko non ko ne tɔgɔ tɛ ko cɛ ko cogoya la ne non mɔgɔ bɛ ne wele ne bɛ ɲama d'a ma ko ne ma ko ne ko ne tɛ se ka ɲama minɛ parce que k'ale dara na ka ne wele ka ɲɛsin Musa ma ko n'a yamaruya kɛ yamaruya mɔgɔ ka min fɔ nin ne sɛnkola ka ye leader malien ka initiative sɔrɔ ka cahier dayɛlɛ parce que aujourd'hui quand on dit la sécularité au Mali c'est les fournitures. C'est les plus importants. Même là où je suis en train de faire les stages, là-bas les conseillers sont en train de parler concernant les fournitures. Au tiers là, il y a des résultats sur un jour, warti. On y a une initiative, nous avons Jamana, l'éducation. L'éducation est commune jumɛn de la ka se yan nɔ? An bɔra commune 5 coordination sigida yɛrɛ a y'a fɔ don min na ne wulila ka taa sigi sur les sens samedi dimanche ne taara sigi ni n ka baara bɛɛ bila je suis très occupé n ka kuma bɔ kuma kɔnɔ